Okay guys, good morning, good morning, good morning, good morning. Maayong buntag kanining tanan Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao og labi na sa tanan mga viewers nato karong adlaw, karong unsa ni? December 15, 2025 para po sa National 3D Lotto Sweet Race. Magbigay po tayo ng angle guide Sweet Race, no? Congratulations nga pala sa tanan nakadaog sa ating on the spot nga 504, no? Sa nakasabay lang po. Ito po yung ating channel, Swerte Sar. December December 15, 2025 para po sa National 3D Lotto Sweet Race. Like, share, comment po. Okay. Mag-like, mag-share, mag-comment lang po tayo guys. Congratulations po sa 504. Congrats. 504 kagabi, no? Yan po yung result sa 9 PM. Yan. Congrats po sa 504. Karong adlaw sa December 15, mohatag na pod kog angle guide Sweet Race, no? Okay. Dito tayo sa guide. Dito tayo sa guide guys, no? Okay, wag na natin itong patagalin. Good morning. Advance congratulations po guys. Mayroon tayong 8 and number 1, 81 last 2. Comment lang po sa gusto mo sabay sa 81 last 2. Yan po yung ating 81 last 2. Pwede kayo mag-double lang 811, 881, no? Okay. Number 0 and number 3. Okay? 03 last 2. Di na ta magdugay og video guys. Yan po yung ating guide, no? Kung gusto niyo po sumabay, sabay lang po. Okay. 813. Take note, target rumble, all draw. Piliin lang ninyo og isa ka number siya. Kay isa ra man gyud ang mulusot guys. 813 po sa December 15, 2025 para po sa National 3D Lotto Sweet Race. 813, 810, 810, 810, 810, 810, then 301, 301, 301. Okay. Then next
Pinaka-last na to nga numbers ay 308. Unsay atong banatan guys, no? Okay, nangita tag isa ka numbers, isa ka combination. Kanang isa ra gyud ang mulusot swerte sar kanang isa lang gyud, no? Kay galibog mi anang daghan kay numero nga makita namo, tapos mapordoy ra gyud pud mi, maposoy mi, no? Basin gusto ninyo og isa ka numbers, basta natay double nga 811 881, di ba, sa guide. Okay, i-challenge ko kayong lahat. I challenge you guys. Number 8, number 1, and number 3. 813 or 815. Yan po yung aking pabanatan, no? Target and rumble. Bagdok. Monday, no? Sa Monday. Okay, yan lang po. Dito lang po ako nagtatapos sa aking video. Good morning and maayong buntag kaninyong tanan. Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Yan lang po yung aking video guys. Sa December 15, upload muna tayo, no? Next lang po tayo mag-live. Kasi parang tinatamad ako mag-live kasi busy po tayo. Good morning and advance congratulations po sa tanan mga viewers nato. 813 po yung ating banatan.